नमस्कार। इंडो यूएसए टैरिफ वार कौन करा जीवो सी तांको देश पई भाबुचंती आमे आम देश पई भाबुचे एवं थरकु थर लिस्ट रे विभिन्न प्रकार खेल चालुची। ट्रम्प गोटे प्लास्टिक रे गोटे बोर्ड बनै धारी बुलिकी सब जगह देखौचंती। आमर तांकर एते स्नेह संपर्क बढ़ी जाइथिला एवं सबु ही जाइथिला। सी आम पई भोट प्रचार करबा को आस्थिले, आमे भी ट्रम्प कर भोट प्रचार करबा पई सेटिकी जाइथिले। तथापि भारतीय को सेठु से युद्धबंदी परिका आम देश को पठैले। विभिन्न प्रकार खेल आपण माने ही खूब 6 मास भीतर देखिथिबे। किंतु कथा हला काहे कि आम ना तारे पुणी 25% प्लस आउ लगा हबा। शुणिबा को मिलुची जे रशिया ठू आमे तेल आनिबा पाइपटा बंद कर दीचे। जाऊ अमेरिका भाबिबो जे मो कथा पदे माने मानिबा आरंभ करले। तापरे जो एसयू सुकोई 57 आनिबा कथा जोटा पड़ीची से माने कहउछन जे आम प्लेन तमे नियो। सुखोई दाम 325 कोटी टंका, तांको प्लेन दाम 700 रु 800 कोटी टंका। तेणुकरी ता उपरे भी टिके अमेरिकार नजर रही। जिमती आमे चाइना को 20% आमे पठाउचे, 20 बिलियन एक्सपोर्ट करूचे, 113 बिलियन इंपोर्ट करूचे। आम मार्केट रु चाइना पाखापाखि 100 बिलियन प्रॉफिट कला परिका बिजनेस करूची। सेमती अमेरिका को आमे पठाउचे 81, तांकोटे किणुचे 45। से कहिबे जे तम मार्केट रे भी आम जिनस पकईबार चांस करा जाऊ, ठीक अच्छी। किंतु चाइना मुहामुही लड़ाई की चली आसिला। चाइनार लिस्ट जोटे सभा उपरे चालू थला, से लिस्ट 90 जणिया लिस्ट से वर्तमान एथर तांको ना नहीं। कारण कौन हला से माने एफटीए एग्रीमेंट करबा को जाउचंती बा से माने राजी होचंती एवं से मानकर मीटिंग सब चलीची। ता भितरे चाइनार नाटा को से हेतु हटै दीचंती एवं तांको मार्जिनल टैरिफ लगैचंती एवं चाइना तांको जिनस ऊपर 10% टैरिफ लगेबो बोली कथावार्ता हेकिर चलीची। से किंतु मुह तोड़ जवाब दे देचंती। इवन इफ ब्राजिल मध्य मुह तोड़ जवाब दे देची, किंतु आमे इंडियन आमे दे पारिने। तेणुकरी आमको परोक्ष भाव में यूरोपियन यूनियन मध्य धमक देची जे आमे को बैन करबा पई। विभिन्न प्रकार सोशल मीडिया रे तो बहुत कथा आसुची एवं ट्रम्प का कथा को भी आमर विरोधी दल माने समर्थन करचंती। डेड इकोनॉमी, किंतु आम इकोनॉमी डेड हेनी चलीची, किंतु गुड़ाए जगह डाउन हे जाइछि। जिमती नुआ चाकरी हेई पारुनी, तापरे जीडीपी रो ग्रोथ ए माने कहउचंती 6.5% चालुची एवं वर्ल्ड रो सबटु हाईएस्ट अछि हेई पारे। डाटा स्टैटिस्टिक्स तांको सरकारी अनुसार जहा सेटा तो ठीक, किंतु आमे पारुने। चाइना ता नान हटई देला लिस्ट रो। वर्तमान सेकेंड टाइम से 70 जणिया लिस्ट गोटे आसिले, से भारत रो ना 25% रे अछि। आम तले पाकिस्तान रो 19% भाग पड़ी। जापान भी ना अच्छी, किंतु एमती चली। तेणुक से सक्सेस हेले, से मुह को मुह नहीं कथबार्ता कर सुजोग पाइले। आमर तो से बंधु, आम मुहांमुही बसिक भी टेबुल रे कथा पारिबा। काली गोटे खबर किए देइथिले जे ट्रम्प फोन कले मोदी उठेलेनी, ये तो ठीक कलेनी। फोन टा रखा है कहीं आम जमती जन को फोन करुचे से उठौनी तो आमको भल लगुनि। तेणुक ये प्रकार काम करने अनुचित। मोदी सहित से जदि कथा जदि एटा सत होता मोदी सहित जदि से कथा हवा चाहते आम भी संगे कथा हवा उचित। जदि आम से प्रकार गोटे अजाणत आम कौन काम जो उठे पारि नथिले आम कॉल बैक करदबा। मुझे बिजी थी कहतु कौन आम सहित नेगोसिएशन आरंभ करवा।
ଶୁଣା ଯାଉଛି ଯେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ 20-25 ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସୁଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ। ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ 90 ଦିନର ଅଲ୍ଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ, 90 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଅଲ୍ଟିମେଟମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି FTA ସାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବହୁତ ଦେଶ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକିରି ସବୁ ସାଇନ୍ ହେଇଗଲା। ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରେସରଟା ସେ ଦଉଛନ୍ତି, ଥରକୁ ଥର ସେଟା ଲମ୍ବେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏଇଥର ଏଟା ପୁଣି ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 7କୁ, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 7 ପରେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଆମ ନାଁ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଆମକୁ ଯୋଉ 25 ତାରିଖକୁ ଅଛି, ହୁଏତ ସେଟା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେବାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିବ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦଳ 25 ତାରିଖରେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅପର ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସି ପ୍ରପରଲି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଡାଏରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜେନେଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ମାର୍କେଟଟା ଭାରତରେ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭାରତ ହେଲା ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଦେଶ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲିଲାଣି। କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଆମର ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଏବଂ ଗାଈ ଏବଂ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମରେ ବି ଆମର 8-9 କୋଟି ଲୋକ ତା ଭିତରେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏଟା ଆମର ପାରିବାରିକ କୌଳିକ ବିଜନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ବିଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଆଡୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦାଟିଏ ନେଇକିରି ଯାଇଥାଉ, ବିଲ କାମ ସାରିକିରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ଘାସ କେରେ କାଟିକିରି ଆମ ଗାଈ ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଥାଉ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପରିବାରରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ ୟା ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ସେ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଆମ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସହୃଦୟତା ସହକାରେ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସିଏ ଆମ କଥା ବି ମାନିବା ଉଚିତ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବି ମାନିବା ଉଚିତ, ବା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କିଛି ଆଗ ପଛ ହେଇ ଆମେ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ପୁରା ତାଲା ପଡିକିରି ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଫିଟେଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କରିଛେ, ଭଲ ଲାଇନ କି ଆଣିଛେ, ତାକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଦବା କି? ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁକରି ସେ ମୋଦି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟ୍ରମ୍ପ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବୁଝାବଣା କରିନେଇ ସିଏ ଆମ କଥାକୁ ସହୃଦୟତା ସରକାର ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ପରସ୍ପର ମିଶି ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରାକାଷ୍ଠା ହବ। ଆଉ ଚାଇନା, ବ୍ରାଜିଲ, ରଷିଆ ସେମାନେ ଯେମିତି ଝାମେଲା କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ସାଙ୍ଗରେ, ଆମେ ସେମିତି କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖେଇଛି ଯାହାକୁ ପୁଣି ଆମେ ବନ୍ଧୁ କରିସାରିଲେଣି ବା ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ତିଆରି କଲେଣି, ସେ ବନ୍ଧୁକୁ ହରେଇ ଦେବା କି? ଆମେ ରଷିଆ ପାଖରେ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଇଛେ? ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଦ୍ୱାହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଛେ, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବି ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆମେରିକାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ହବ ଯେ ଆମ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଯେ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧୁ କୁହାଗଲା ତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବା ବିଜନେସ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦେଖୁନୁ। ଆଉ ଏମିତି ପରସ୍ପର ଆମେ ଯଦି କିଛି କୁହାକୁହି ହେଇଯାଇଛି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଏମିତିଆ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ୟାଚ୍ ବୋଲି ବି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆମକୁ ମୃତ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଲାଇନରେ ଭାବି ନେବୁ। ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ବାବଦରେ ହଟ୍ କରିଛୁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିନେଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ସୂତ୍ର ଆମେ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ବାନ୍ଧି ଆଗକୁ ଭଲ ହସି ହସି ଆଗେଇ ନେଇଛେ, ଏମିତି ଏଇ ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଖେଇଦେବା ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଖେଇବୁ, ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ଯୋଡ଼ି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇ ତୁମେ ତୁମ ଦେଶକୁ, ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବାକି କଥା କାଲି ହବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।